السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قاد الميكرو عندك. حاولوا كل شيء لي بارتيسيبون لي 16 بارتيسيبون اللي كاينين هنا انهم ياكتيفيو المايك باش الا بغاو يسولوا على شي حاجه في ديرون لا سيونس. نورمالمون حنا خصنا نكونوا دابا كومونسينا كونيكسيون صافي سي بون نبداو على بركه الله. وي عفاكم لي 17 بارتيسيبون اللي معانا هنا اكتيفيو المايك. Galaxy A10 activé معنا المايك. Galaxy A2 Core activé المايك. ريم وراق activé المايك. Galaxy M10 activé المايك. سي ريدمي صافا بخير. السلام عليكم. على بركة الله صافي كلشي الكونيكسيون باين لي الكاليتي مزيانة. مزيانة. نبدا على بركة الله. شنو تبغيو كوم انفورماسيون سيبليمونتير في هذا لو كور ديال لوبتيك جيومتريك راديو اكتيفيتي؟ الشباب نسمعوا الصوت ديالكم، راه ماشي نبقى نسمع صوت واحد باش نبدا. ريفيزيون داكشي الاول. الوغ صافي انا غادي نبداو اللي ما جاش وراه هذاك يتحمل المسؤوليته. 12 33 غنوقفوا مع الوحده ان شاء الله. الوغ على بركه الله غادي نبداو في الصوم. غادي نشوفوا الاول هما لي سيغماتيزم، من بعد نشوفوا لي تيب دو سيستم اوبتيك. عندنا الخوا ديال لي تيب دو سيستم اوبتيك. نشوفوا كيفاش نفرقوا لا ديفيرونس ما بين ايماج ريال et ايماج فيرتويال. La différence entre dioptre sphérique مع dioptre plan ou un miroir sphérique. La différence entre un miroir sphérique et un miroir plan. Alors بالنسبة للسيغماتيزم عندنا جوج ديال لي تيب دو سيغماتيزم. عندنا سيغماتيزم rigoureux et سيغماتيزم approché. بالنسبة للسيغماتيزم rigoureux c'est tous les rayons lumineux qui passent ou semblent passer par un point objet A donne l'essence à des rayons émergents qui passent tout ou semblent passer par un seul point A. Donc, tous les rayons lumineux qui sont un point objet, par exemple A, qui a un seul point après l'image. Donc, l'image est l'image nette et bien précise. Le stigmatisme approché, vous voulez les conditions de Gauss, approximation des rayons par action. Un système est utilisé dans les conditions de Gauss lorsque les rayons qui le traversent, les rayons qui traversent le système optique sont peu inclinés, qui sont inclinés, qui sont généralement parallèles à l'axe optique qui est AO. L'axe optique, vous mettez هذاك الخط اللي ترسموه هنا تنسميوه AO. تيكون par exemple un axe optique اللي هو هذا ترمزوا ليه par A
point O un axe optique تعطيوه لو سين بيان لو سونس ديالو مثلا هذا لو سونس بوزيتيف ديالو في هذه الجهه ضروري نحدو هادو ما بين الاساسيات باش نحدو un axe principal. On peut alors considérer valable l'approximation qui permet de confondre l'angle d'incidence ou son sinus I égale sinus de I. بما ان لونجل كتكون بما ان الزاويه كتكون صغيره تقريبا 15 درجه ولتحت كنعتبروا ان السينيس دو اي ايغال ابوبري تقريبا كيساوي اي. هذه في لي كونديسيون دو غوس جوست هذا السيغماتيزم ابروش. Dans ces conditions, il y a un sigmatisme pour les points objets et images. Quand on a des sigmatismes, بالنسبة للpoint objet et image. Ce sigmatisme est approché car il nécessite les conditions de Gauss. Donc, كيف ما قلنا أنه ضروري خصهم يكونوا les conditions de Gauss اللي هما اش كتقول؟ كتقول أن les rayons خصهم يكونوا par action، خصهم يكونوا parallèles à l'axe optique. باش تطبق لنا السيغماتيزم ابروش. واش مزيان حتى لدابا؟ صداع شوية. داكشي مسموع اللي تنقول. مسموع. غير هو كنديرونجيو مع الصداع. الصداع شي واحد فيكم خدام بلي زيكوتور ماشي هما جلدي. فاتي وي فاتي سلام صافي كتسمي مزيان صافي مزيان نكمل. كاين صداع بزاف. شنو ماشي ضروري غير كلشي غيخدم المايك، طفيو كلشي طفى المايك تيبغي يهضر شي واحد دي اكتيفي فوالا داكشي. صافي مزيان هو مشى الصداع. الوغ بلاش نحيد لكم هذا انوتي افاسي. عندنا بالنسبه للسيغماتيزم ناخذوا لو كاب اللي تيتحقق لنا بالنسبه للميغوار بلان. مثلا الا خدينا واحد البوجي هنا كما شفنا هادو هما لي غايون انسيدون. عندنا 3 ديال لي 4 غايون انسيدون vont être réfléchis par le noir. Alors, leur prolongement, les prolongements ديالهم غيتلاقاو لنا في le même point. Donc, les rayons de leur prolongement, ils convergent vers le même point. On a une image qui est image, bien sûr, virtuelle ou qui est nette. Donc, le sigmatisme rigoureux, c'est le miroir. Dans le cas du miroir plan, tous les rayons issus d'un même point de l'objet convergent qui maintenant en un même point de l'image. Celle-ci, l'image sera nette. L'œil de poisson dans un aquarium. Les rayons réfléchis. Les rayons réfractés. Les rayons vont être réfractés. Leur prolongement, شوف تقريبا les prolongements ما تيتلاقاوش لنا كاملين vers le même point. Donc تعطيونا واحد l'image اللي هي تقريبا شويه فلو ماشي نت 100%.